Sa pagsugod na sa 48th ASEAN Summit, alerto usab ang mga personnel sa city disaster teams gawas sa mga kapulisan ug sa traffic personnel. Nang report ni Fem Dumabo. Naka-heightened alert usab ang Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office. Adunay gidestino sa staging area haduol sa venue sa 48th ASEAN Summit. Sa usa ka unit sa emergency vehicle sa Talisay City, uban sa mga responder niini sukad pa sa Mayo 3 hangtod na sa Pitsa 11. Alerto usab ang mga nabiling personnel sa CDRRMO diha sa Dakbayan sa Talisay. I-declare mo ni sa OCD nga heightened alert. Niya kay usapan ta sa kasikbit nga mga city, so we are also on alert because si Mako mga ayaw sila augmentation, we can always do so. Samtang wala may mga personnel nga gipadala ang City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda alang sa ASEAN Summit. Apan alerto usab sila sa Dakbayan, labi na ang mga traffic enforcer nga gipahimutang diha sa Cebu South Coastal Road ug N. Bacalso Avenue, habig sa Dakbayan sa Talisay. Kini kun ugaling muhimo og mga side trips ang mga delegado sa ASEAN Summit padung sa mga lugar sa Southern Cebu. Expected nga kining atong mga bisita human sa ilang mga kalihukan, human sa ilang kabisi, sa ilang gitambungan, doon naging chances nga musuroy, magluling hayaw, tingaliun niya og dunay mga bisita nga musuroy, muagi dinhi sa tuang area, paingon nga to sa south. Once nga naatay delegado nga muagi, mangayo lang ta sa pagsabot sa uban pang mga motorista, bisa na matuod og go signal ang imuhang area nga imong giagian, pero kung moabot ang ato ang mga bisita, mangayo lang may og dispensa nga amo gid silang pahunungon kining mao nga mga sakyanan nga naa sa atong intersection, unya mohatag mi og priority para sa atong mga bisita. Oba ni Godfrey Relieno Grod Prado, Fem Dumabok. Balitang Bisdak.